इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में एक 14 माह का मासूम सा बच्चा जब घर की दहलीज से अचानक ही अगवा कर लिया गया। उसके बगैर नींद नहीं आती है सर। इसके बाद क्या हुआ, जुर्म का ये वाकया आगे बढ़कर किस मोड़ पर पहुंचा, ये वो दौर है जब पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहले से कहीं ज्यादा आगे बढ़ के शोल्डर करना पड़ेगा। वाक़या है मुजफ्फरगढ़ का, इसकी पूरी डिटेल मौजूद है इस फाइल में ना। ठीक है। आप ये देख सकते हैं। बाकी जो है यार रिपोर्ट ले आओ सारी तुम भी ना। क्या है रिपोर्ट्स आपके पास? केस डिस्कस किया था ना, हाँ, वो फाइनलाइज हो अच्छा 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 अच्छा, वेल डन। मुजफ्फरगढ़। जी बिल्कुल। और ये पूरा जो इस एरिया के जो डेस्टिनेशन है ना, सारी इसमें कवर्ड हुई हुई है ताकि आसानी से जो है ना हम। वाह, ज़बरदस्त काम किया तुमने। और तकी और वो कहाँ गए हुए हैं? सर। वो साइट पर ही है, आए नहीं अभी तक? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वहीं पर मौजूद ओके। है। सर इसका मतलब तो ये है, ऐसे हालात व वाक़यात अगर अवाम में किसी के साथ भी पेश आ जाए तो उसको फ़ौरन चाहिए कि ऐसे तमाम मामलात को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इन्फॉर्म करें। इन केसेस में फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जब इन्वेस्टिगेशंस कर रही होती हैं, ऑपरेशंस कर रही होती हैं, तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मग़वी जो है उसकी ज़िंदगी को बचाने का मामला होता है। और कभी कोई इदारा ये नहीं चाहता कि मग़वी ऑपरेशंस के दौरान खुदा न खास्ता गुजर जाए। ये याद रखना है। सर, एक बात नहीं समझ में आ रही है कि ऐसे महज़ब माशरे में ऐसे सानहात किस तरह रूनुमा हो रहे हैं। ये हैरान कुन बात है और बेइंतहा हैरान कुन बात है। ये जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आपको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी छीन लिए जाने के जो वाकयात इस बार हुए वो हैं 372। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम कर दिए जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये वाकयात हुए 427। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 11। चोरी, डिक्वैटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात हैं 9821। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो जुनूबी पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ से है। यानी मुजफ्फरगढ़ के इलाके में होने वाला एक अजीब व गरीब सानहा, एक अजीब वाक़या जो आहिस्ता आहिस्ता जुर्म की दास्तान में तब्दील हो गया। यानी इसी तनाजुर में मैं आपको बताता चलूं
کہ ایک 14 ماہ کا بچہ اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک روپوش ہو گیا۔ 14 ماہ کا وہ بچہ کہ جو اپنے پیروں پر چل بھی نہیں سکتا تھا۔ ہر ایک حیران و پریشان یہ تھا کہ آخر وہ بچہ کہاں چلا گیا۔ پورے علاقے میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے چھانبین کی، چھانبین کرنا شروع کر دی۔ اس کے باوجود اس معصوم ایک ماں کے لخت جگر کا کہیں کچھ پتہ نہ چلا۔ پورے علاقے میں چھانبین کا ایک ایسا طویل سلسلہ شروع ہوا کہ جو رات گئے جاری و ساری رہا، لیکن بچہ پھر بھی کہیں نہ پایا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، جرم کا یہ واقعہ سرزد کیسے ہوا اور اس کے محرکات کیا ہیں، شروع کرتے ہیں آج کے جرم کی مکمل داستان۔ موسٹ وانٹڈ کے انہی ایپیسوڈز میں ہم پاکستان بھر کے مختلف علاقوں میں پیش آنے والے جرائم کے مختلف واقعات کی بابت آپ تمام معزز ناظرین کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی معاملات سے اگر خدا نہ خواستہ اگر کبھی کسی مسئلے سے دوچار ہوں تو انہیں آگاہ ہونا چاہیے کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، کبھی بھی قانون کی مدد حاصل کرنے میں دیر نہ کیجیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی جانب سے ہونے والی دیر کسی بڑے سانحے کا پیش خیمہ بن جائے۔ آج کے اس وقوعے کی بابت ہم آپ کو وہ سب کچھ دکھا رہے ہیں کہ جو اس کیس میں منظر عام پر آیا۔ 21 اپریل 2024 پولیس اسٹیشن صدر مظفر گڑھ، ایف آئی آر نمبر 336/24، ای ٹیگ 899، تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 363 کے تحت پیش آنے والے وقوعے کی تفتیش شروع کی گئی۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ یہ اور ناظرین، یہ ہے محمد ممتاز ولد نیاز کا گھر۔ جہاں ان کا پورا گھرانہ آباد ہے۔ اور انہی کے درمیان ان کا صرف اور صرف 14 ماہ کا پوتا بنام عبدالحنان ولد محمد بلال پورے گھرانے کا نور نظر ہے۔ گھر میں موجود تمام بچے یوں ہی کھیل کود میں مشغول تھے۔ اسی دوران یہ معصوم بچہ آ کر مکان کے مرکزی دروازے پر بیٹھ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں بیٹھا ہوا یہ باہر کے نظارے کر رہا ہو۔ کہ اسی دوران ایک اجنبی عورت دہلیز پر بیٹھے اس بچے کو لبھاتے ہوئے گزر گئی، اور پھر نہیں معلوم کیا ہوا۔ اس عورت نے اس بچے کو اپنی گود میں سما لیا اور آگے بڑھتی ہی چلی گئی۔ اور یوں ہی پلٹ پلٹ کر شاید یہ دیکھ رہی ہو کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اور اسی انداز سے یہ نظروں سے اچھل ہو گئی۔ اسی طرح
वक्त कुछ और बीत गया। इसी दरमियान इस घर के बुजुर्गवार मोहम्मद मुमताज भी यूं ही थके हारे अपने घर की जानिब आते दिखाई दिए। घर के बच्चों से गुफ्तगू करते करते अचानक ही इन्होंने पूछा, अब्दुल हन्नान कहाँ है? इन्हें बताया गया कि वो दरवाजे के साथ ही बैठा है। ये बयान करने लगे कि मैंने तो उसे बिल्कुल नहीं देखा, आखिर वो कहाँ चला गया? बस इसी मामले पर अचानक ही घर में एक अफरा तफरी का आलम बपा हो गया। इसी के दरमियान रूपोश बच्चे का वालिद भी कमरे से बरामद हुआ, ये कहता हुआ कि आखिर ऐसा क्या मामला हुआ, ये चीख पुकार क्यों जारी है। और जब इसे पूरे अहवाल का अंदाजा हुआ तो ये खुद भी अपने औसान खो बैठा। आखिरकार उस मासूम बच्चे को कि जो अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता, उसे घर में न पाकर अहले खाना परेशानियों से दो चार हो गए। भाई इधर बैठा हुआ था यार, तो तक ये सारा घर ढूंढ लिया, घर पे नहीं मिला हुआ भाई। यूं ही फिर इसकी तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया गया। पहले पड़ोस के घरों में बेचारे अहले खाना ये मालूमात लेते रहे कि कहीं हमारा बच्चा आपके घर तो नहीं आया। नाजरीन, एक घर से दूसरे और दूसरे घर से तीसरे घर में तलाश का यही सिलसिला जारी था। हर जगह से दिल बर्दाश्ता होकर आखिरकार पुलिस कंट्रोल 15 के नाते इलाका पुलिस को भी आगाह करवाया जाने लगा। सर हमारा बच्चा लापता हो गया, अब जल्दी से आ जाओ। इधर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, तुमने देखा इधर किसी ने? नहीं देखा। किसी को ले जाते हुए देखा? इधर भी गली में भी चला जाता है वो, देखा है? नाजरीन, इत्तला के मिलते ही कुछ ही देर बाद कानून के एहलकार भी इसी जानिब आ पहुंचे। इलाका एसएचओ अपनी पुलिस पार्टी के साथ यहां पहुंचकर मालूमात ये ले रहे थे कि आखिर वक़ुआ क्या हुआ। जब इन्हें बताया गया कि 14 माह का मासूम सा बच्चा दरवाजे की दहलीज से गायब हो गया है, तो वो खुद भी हैरान और परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। और फिर जब इन्हें ये बताया गया कि वो बच्चा खुद अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता, तो ये सोचने लगे कि आखिर जो बच्चा अपने पैरों पर चल नहीं सकता वो जा कहाँ सकता है। हमने बेसिकली देखना ये है कि बच्चे को कौन ले गया, उठा कर। अब यहाँ मालूमात ये यकजा की जाने लगी कि वाकया पेश कैसे आया। मुस्तफा और जंगी, आप जाओ वहाँ देखो, वहाँ पे बच्चा ना हो। देखो 14 मंथ का कोई बच्चा नजर आता है आपको? कुछ अहलकारों को फौरी तौर पर कुर्ब जवान में तलाश के लिए भेज दिया गया।
कैमराज दो हैं कैमरे इसके अलावा? इसके अलावा एक मदरसे में है मुफ्ती साहब के पास, वो भी इसी गली को मेन को टच करता है। चलें उसको भी चेक करें। इसका मतलब है अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है कोई ले गया तो वो बाहर से आया होगा। और इधर हिकमत अमली यह तय की जाने लगी कि इसके बाद का लाए अमल क्या होना चाहिए। हेलो। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को जब पूरे इस वक़्वे से आगाह किया गया तो उन्होंने हुक्म दिया कि फौरी तौर पर लेडी कांस्टेबल्स को बुला के पूरे इलाके में मौजूद तमाम घरों की तलाशी ली जाए और इस पूरे इलाके के साथ साथ जहां तक ये रास्ते जाते हैं उन रास्तों में सीसीटीवी कैमरास अगर मौजूद हैं तो उन्हें चेक किया जाना चाहिए। नाजरीन, इसके बाद दिन से रात हो गई। जस्तजू का ये सिलसिला मुस्तकिल जारी था कि वो मासूम बच्चा आखिर कहां चला गया। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड यानी CMW एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। हम आज आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरगढ़ के इलाके में होने वाली जुर्म की एक ऐसी दास्तान कि जिस दास्तान का ताक़ुब करते कानून के एहलकार भी हैरान और परेशान रह गए कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इसके बाद क्या है, आइए हम आपको दिखाते रहे हैं मुजफ्फरगढ़ के इलाके में होने वाला एक अजीब व गरीब वाकया, जिसमें एक 14 माह का मासूम सा बच्चा घर की दहलीज से अगवा कर लिया गया। इसके बाद के हालात और वाकयात क्या हैं, आइए हम आपको बताते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। अगली सुबह इलाका DSP अपनी तमाम तर मालूमात को यकजा करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ के रूबरू पेश हुए। बड़ा सेंसेशनल है सर, थोड़ा सा इसमें 14 माह का बच्चा है सर। इन्होंने बयान करना शुरू किया कि जैसा आपने हुक्म दिया था, हमने एक एक घर की तलाशी ली है, उसके बावजूद उस मासूम बच्चे का कहीं कोई पता नहीं चल सका। ह्यूमन इंटेलिजेंस भी की है सर, उसमें मेरे पास कुछ फुटेज है सर। बच्चा सर 14 माह का सर, और माँ बाप घर के अंदर? माँ बाप सर घर के अंदर है सर, घर के बाहर से बच्चा गुम हुआ है सर। हमने वो फुटेजेस हासिल की हैं कि जिन फुटेजेस की बुनियाद पर शायद हम अपनी मंजिल मकसूद तक जा पहुंचे। ये सर फुटेज है सर,
ये मिल रही है सर हमारे पास, जिसमें एक औरत ये ऑरेंज कलर के इसने कपड़े पहने हुए हैं सर, और ये बच्चे को उठाकर ना तेज से जा रही है। इसमें औरत का फेस सामने नहीं आ रहा। जी और इसके बाद इन्होंने अपनी तमाम तर यकजा की हुई मालूमात डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ हसनैन हैदर तक बहम पहुंचाना शुरू कर दी। नाजरीन, इन तमाम फुटेजेस के दरमियान एक सीसीटीवी फुटेज ऐसे भी मौसूल हुई कि जिसमें ये बात बारीक बीनी से देखी जा सकती है कि एक औरत एक बच्चे को छुपाए चली जा रही है। बच्चे के इस कपड़े औरत के पहचान बारे लीजिए। में थोड़ा इसकी ये जो वीडियो है ये आप लोकल लोगों को दिखाइए जी सर। और लोकल लोगों से इस औरत के बारे में चेक करें कि क्या बेहतर कोई है। इसको जानता है पहचानता है, सर। क्योंकि उसकी थोड़ी साइड तो दिख रही है, अगर जी कोई सर। पहचानता हो तो शायद। और ये वही राहें हैं कि जो मौजा खानपुर बग्गा शेर से निकलती हैं। आसपास के घरों की सर्च करवा लीजिए, राइट सर। घरों की सर्च हो जाए, कैमरास को देख लें सर। और जितना भी करीबी एरिया है सर। उसमें टीम्स को रवाना करें कि बच्चे को ढूंढें। सर। इस खातून को, ऑरेंज कपड़े सर। वाली खातून को सर। देखें सर। और इस बच्चे को तस्वीर जो है उसको वायरल कर दें सर। ताकि वो हमारी टीम्स को भी इसकी तस्वीर के प्रिंट दे दें सर। ताकि उसको पहचान सकें। उन्होंने कहा कि सड़कों पे, गलियों पे, सर। घरों के अंदर, सर। इस सारे इलाके में पूरी सर्च करते हैं। सर हमने ज़्यादा अलर्ट पे भी इस डाल तस्वीर दिया को ज़रा रिफाइन करवाइए ज़रा इस सर। वीडियो को, सर। मुझे लगता है कि हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता सर ज़रूर सर। अल्लाह हाफ़िज़। है। और नाज़रीन, इसके बाद कानून के एहलकार एक बार फिर मौजा खानपुर जा पहुंचे। उसी घर में एक बार फिर तफ्तीश का आगाज हो गया। जीन्स वाली पैंट थी उसकी। और आपका जो है आप बहुत परेशान है, तो आप क्या लगती हैं उस बच्चे की? मैं परदादी हूँ। अच्छा, हाँ। कैसे कैसे वो खेल रहा था और खेलने के वो बाद खेल रहा था, वहाँ पे बैठा था। मैं वहाँ तो उठ का मना वजू कर का आका नियत बंदी नमाज की। इसने आवाज़ दी, अभी बच्चे को देख बाहर जाकर, वहाँ नहीं था। बच्चे की वालदा मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि कहाँ खेल रहा था आपका बच्चा? वो गेट में। आप बस मेरा बच्चा ला दो, कहीं से भी ला दो। पुलिस ढूंढ रही है, फिर रहे हैं सारे चारों सूबों में, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। अचानक ये बच्चा दरवाजे में से गायब हो गया। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से कोई सवाब बना दे, अल्लाह किसी करम कर दे अपना। उसको ढूंढने के लिए मैंने सर जी ये पूरे इलाके में ढूंढा, पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लिया है, लेकिन जो है पुलिस भी अपना कोशिश कर रही है। कहीं मेरा बच्चा नज़र नहीं आ रहा है। आईजी पंजाब से भी दरख्वास्त है, वज़ीर आला पंजाब से भी दरख्वास्त है कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए। मुझे उसके बगैर नींद नहीं आती है सर, नींद नहीं आती। खानपुर बग्गा शहर की सराउंडिंग में हमारे साथ एक वल्नरेबल पॉइंट आ रहा है, टिबा करीमाबाद। इस सराउंडिंग में हमारे पास जो भी बस स्टैंड आ रहे हैं, जो भी दरबार आ रहे हैं, जो भी कब्रिस्तान आ रहे हैं, जो भी ब्रोथल हाउस आ रहे हैं, वो हमने सारे चेक करने हैं। हमारा जो मेन फोकस होगा वो सीसीटीवी कैमरा होगा। हिम्मत के साथ काम करना है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें कामयाबी देगा। इसके फौरी बाद कानून के एहलकार यकजा होकर सर जोड़कर ये सोचने बैठ गए कि अब किन राहों पर हमें अपनी कार्रवाइयां शुरू करनी चाहिए। इनको गाड़ी देनी है, इनको टाइम के ऊपर आपने नफरी देनी है, इसके अलावा जो भी इनको रिक्वायरमेंट हो आपने मेरे नोटिस में देनी है, बर वक्त इनको देनी है। चूँकि और नाजरीन, इसी मीटिंग के दरमियान ही आने वाली एक इत्तला ने इन सब को फौरी तौर पर चौकन्ना कर दिया। और टिबा करीमाबाद वाला सेक्टर साथ देखेगी, इसमें सर मैंने इनको ब्रीफ किया है कि चूँकि हमारे लिए वहाँ पे अड्डे बहुत ज़्यादा हैं। नाजरीन, मिलने वाली सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें बनाकर इलाके में चस्पा कर दी गईं और इन्वेस्टिगेटर्स को वो तस्वीरें देकर रवाना कर दिया गया कि मालूमात ये ली जाएं कि क्या इस बच्चे को या इस औरत को किसी ने देखा है। ये अगर नजर आए ना तो आप लोग हमें बताना, इधर को ऐसे मिल जाएगा मफूल का। साढ़े आप दे बच्चे ने सीधा हंसना सिखार साढ़े बच्चे को देख लो, ठीक है जी, आप भी देख लो, ठीक है, आप भी देख लो, ये बच्चा है।
اور ناظرین آخری ملنے والی اطلاعات کے دوش پر معلوم یہ ہوا کہ ایک عورت اپنے ساتھ ایک بچہ لیے ایک بس اسٹاپ پر دیکھی گئی ہے. آنے والی گاڑیوں کی سنیپ چیکنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. کہ جیسے قانون کے اہلکاروں پر ایک جنون سوار ہو گیا ہے کسی بھی صورت میں اس بچے کو برآمد کرنے کا. کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس بورڈ پر ناظرین اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اس داستان کو مزید آگے بڑھائیں گے. کرمنلز موسٹ وانٹڈ CMW یعنی کرمنلز موسٹ وانٹڈ. اس ایپیسوڈ کو ایک بار ہم وہیں سے پھر شروع کر رہے ہیں جہاں بریک پر جانے سے پہلے ہم نے اسے روکا تھا. آتی جاتی تمام تر گاڑیوں کی اسی طرح چیکنگ جاری تھی. کس کا بچہ ہے؟ میرا اپنا. کیا نام ہے اس کا؟ اور پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ایک اطلاع وہ ملی کہ جس اطلاع کے بعد ہر ایک بے چین و بے قرار ہو گیا اس کیس کو حل کرنے کی خاطر. معلوم ہوا کہ ایک ہائی ایس بس میں بیٹھی ہوئی ایک عورت معصوم بچے کو پوشیدہ رکھ رہی ہے بار بار. ناظرین آخر کار وہ لمحہ بھی آ پہنچا کہ جب مطلوبہ گاڑی بالکل قانون کے اہلکاروں کے سامنے موجود تھی. ڈرائیور اس کو کہاں سے لے کے آ رہے ہو بھائی؟ کدھر جانا ہے آپ؟ یہ وہی بچہ ہے طارق. ہیڈ کانسٹیبل بلاؤ. ہیڈ کانسٹیبل لے آجا 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 پکڑو پکڑو. بچے کے اہل خانہ جو ساتھ ہی کچھ موجود تھے فوری طور پر اس بچے کی شناخت کروائی جانے لگی. یہ بچہ پہچانے کیا بچہ؟ واہ جی واہ مبارک ہو جی. چلے دے دے چلے. اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہی ہے وہ ہمارا بچہ. اس کے ساتھ ہی مطلوبہ عورت اور برآمد ہونے والے اس بچے کو لے کر قانون کے اہلکار صدر پولیس اسٹیشن کی جانب روانہ ہونے لگے. ناظرین ایک انتہائی خوش آئند لمحہ تھا یہ کہ جب قانون کے اہلکاروں کی محنت مشقتیں کارگر ثابت ہوئیں. اور اسی درمیان ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ حسنین حیدر بھی پولیس اسٹیشن آ پہنچے. یہ جو بچہ گم ہوا تھا اس کے پیرنٹس کو اس معصوم سے بچے عبد الحنان ولد محمد بلال کو والدین کے سپرد کیا جانے لگا. اور اس کے بعد یہاں سے شروع ہوئیں انٹروگیشنز. بی بی کیا نام ہے تمہارا؟ ساما. کہاں رہتی ہو؟ مظفر گڑھ. تو یہ کیا تم نے کیا ہے؟ گھر تے تھے. کیسے اٹھایا بچہ؟ گلی میں کیسے اٹھایا ہے؟ باہر ہوتا ہے. گھر باہر تے کیوں تھے. پھر رہا تھا؟ تم نے کیوں اٹھایا بچہ؟ گھر تے تھے. اور کیوں غلطی ہو گئی ہے؟ کہاں لے کے گئی تھی پھر؟ چوک میں دیں دے بہنی دے گا. کس کی بہن کے گھر؟ نادر دی بہن دے گا. نادر کی بہن کون ہے وہاں پر؟ چوک میں دے رہا. نادر کون ہے تمہارا؟ گھر والے.
اس کے گھر کیسے پہنچ گئی ہو؟ الڈو آئی ہاتھ کھا کتنے دن رکھا ہے تم نے اپنے پاس بچے کو؟ دودھ ہارا بس 5 دن رکھا ہے تم نے اپنے پاس بچہ؟ کہاں لے کے سوتی رہ گئی ہے وہاں پہ؟ سوتی کہاں تھی تو؟ تنور یہ تھی رہ گئی. مظفر گڑھ میں تم کہاں رہ گئی ہو؟ مظفر گڑھ میری امی کا گھر ہے تھا کہ. تو امی کے گھر رہی تھی جا کے بچے کو لے کر؟ کیا نا؟ ہاں کہاں گئی تھی پھر؟ نادر تو بہن ہی تھا گھر کی. نادر کی بہن کا نام کیا ہے؟ فرات. وہ تندوری کی بیوی ہے؟ کیا نا بہن؟ وہ ایڈے چوک منڈے رانا نو اڈے رانا. تو تم کہاں سے آ رہی تھی جہاں سے پولیس نے تمہیں پکڑا ہے؟ ایڈے گھر تو آندے پیسے. بچے کا کیا کرنا تھا تم نے؟ اتے امی کو دینا. ہاں؟ ان کی ماں کو دینا آندے پہ. امی کو دینے آ رہی تھی؟ جی. 5 دن اپنے پاس رکھ کے جب پولیس نے پکڑ لیا تو امی کو دینے آ رہی تھی. اس کا ریمانڈ لیں جی. ریمانڈ لے کے اس کو باقاعدہ چلان کریں اور تمام کوڈل فارمیلٹیز پوری کریں. ناظرین، اس پورے وقوعے کو آپ تک دکھانے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہمیں اس بات کا ضرور اندازہ ہونا چاہیے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں اکثر بہت بڑے سانحے کا کردار بن جاتی ہیں. بچے کو تو دے دیتے سے ہم انہیں معاف کر دیتے. ایسے تو نہیں تمہیں چھوڑنا، اب تو تمہیں باقاعدہ سزا ملے گی اس کی. ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے ہمیں ان چیزوں سے کہ جو ہماری نگاہوں سے اوچھل ہوتی رہیں. تو جب بتایا تو انہیں پولیس کو کتنا پریشان کیا ہے؟ جی ہاں. پنجاب پولیس زندہ باد، میئر نیوز زندہ باد، میئر نیوز زندہ باد. میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے تمام لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ مت چھوڑیں. یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ شعور نہیں رکھتے ہیں ان کا اچھا کیا ہے برا کیا ہے. کوئی بھی شخص، مرد عورت، ان کو کوئی ٹافی دے کے یا کوئی اور انسینٹیو دے کے ان کو ورگلا سکتا ہے، الیور کر سکتا ہے، اور یہ بچے چونکہ معصوم ہیں یہ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں. سو برائے مہربانی، یہ وہ دور ہے جب پیرنٹس کو اپنی رسپانسبلٹیز کو پہلے سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کے شولڈر کرنا پڑے گا. سو پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی کیئر کریں، ان کو بغیر آپ کے نالج میں ہوئے بغیر وہ باہر کھیلنے مت جائیں، اکیلا کھیلنے مت جائیں، ان اٹینڈڈ بچے مت چھوڑیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی کیئر کریں. یہ بچے آپ کا سرمایہ ہیں، اور جب کوئی بچہ اس طرح سے گم ہوتا ہے یا اغوا کر لیا جاتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ماں کی، اس کے باپ کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. سو ہمیں اس نہج تک پہنچنے سے پہلے ایسے تمام میجرز کرنے چاہیے کہ ہمارے بچے سیف رہیں. ویل ڈن یار، بہت زبردست کیا یہ کام. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کی جرم کی داستان کا یہ مکمل احوال. ہم نے آپ کو دکھایا کہ جنوبی پنجاب کے علاقے مظفر گڑھ میں ہونے والا ایک عجیب و غریب سانحہ، کہ جس سانحے سے قانون کے اہلکار بھی حیران و پریشان تھے. اہل محلہ انتہائی پریشانیوں کا شکار تھے کہ آخر وہ معصوم بچہ جو اپنے پیروں پر چل بھی نہیں سکتا تھا اچانک کہاں روپوش ہو گیا. سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس معاشرے کا احوال کیا ہے. آپ نے دوران انٹروگیشن سنا کہ وہ خاتون جس نے اس بچے کو گھر کی دہلیز سے اٹھایا اور لے کر غائب ہو گئی، اس نے کیا کچھ بیان کیا. بس ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں تمام والدین سے کہ اپنے معصوم شیرخوار بچوں کی خود حفاظت کیجیے اور ان بچوں کی زندگیوں کو کبھی جوخم میں نہ ڈالیں. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی سی غیراز میں رکھا جاتا ہے. cmw@arynews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.